عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والليل إذا سجى والضحى وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فأما بنعمة ربك فحدث أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون जिंदगी में बुल्लगी तो कौन है जिंदगी में बुंदगी कौन है दुनिया में वो दुनिया का तो लोगों का अल्लाह हो बाजार से गुजर हो कोरीता अल्लाह हो ये दुनिया एक मिसल कागज फूल है ये दुनिया एक मिसल कागज फूल है जिंदगी में बुल्लगी तो कौन है जिंदगी में बंदगी कौन है आए थे हम कुछ न कुछ को रीत देखो जैसे हो रहूं शल मेरे कल्बों हो और न कोई चारा तो जहां में है और न कोई चारा दो जहां में है जिंदगी में बुल्लगी तो कौन है जिंदगी में बुंदगी कौन है जिंदगी में बुंदगी बुंदगी जिंदगी में बुंदगी शर्मिंदगी हकीकत से तो दुनिया बेखबर है दुनिया की नुमाइश पर नजर है नमी गुयम के आज दुनिया जुदाबाश बहार कारे की बाशी बा खुदा बाश चिश्ते दुनिया आज खुदा गाफिल बुदर में कमाशो नोकरा हो फर जिंदो जान आई बेरादार दूरे बासाते यारे बद तरबुआ ताज मारे बद तन हाथोड़ा बाल जा जोना यारे बद जाने मानत जनास यारे बद रक्तरा सोरे जाहिम यारे नेफु गिरे ताया बिनाइन मुसलमानी ফুয়াদগার তাল্লে হাদাগর ইনালে খুদবতা সুতে খা জাদা দান গরবা সোরাত আদমিয়ান সাপুদে আহমত বু জালো হাবেক সাপুদে আদমিনা আদ
সবই আদলা সে মাসুদের আগত ফোনাবা সদহি জমা আউলিয়ারা কারে ওকবা এখতিয়ার চাহেলারা কারে দুনিয়া এখতিয়ার লাকদ জালাল বিলাদা ওয়া বালা আলাইহা ইমামুল মুসলিমিনা বু হানিফা বুদুই বাবে বা সফা ফেরাজে উম্মতালে মুস্তফা মাকুন সুসুতি নামাজে পালজে গালা ফাওয়াইলুল লিল মুসাল্লিন আল্লাযীনা মুমিনারা নামাজি একতাতে দাইস্তাইনু আয়াতে কুরআবাখা আয়াতে কদ আপলারা ইয়াদেকুন কাউরু কুন্দর মানিয়া দিদেন সদেকুর একটুখানি নেকের তরে রোজ হাসরের বাতেতে হাতে বল কতিল্লিলাতে লাবাজ ভুলবে না ঠিক মতো পড়িলে লাবাজ জান্নাত তোমার ঠিকানা ঘুমের চেয়ে লাবাজ ভালো আর তুমি ঘুমাইও না ঠিক মতো পড়িলে লাবাজ জান্নাত তোমার ঠিকানা হাতে মন কঠিন দিদেতে নামাজ তোমায় ভুলবে না ঠিক মতো পড়িলে নামাজ জান্নাত তোমার ঠিকানা ইকালামে জিন্দা কুরআনে হাকিম হিকমতে উলায়া জালাসত কাদিম আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।